हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्या देखाबले गई एट कुकुर आसे पिछफाले बांधा आसे यू आम आनीसो और यू मोर एरि दिले बार बार मोर गाते उठी जाए সেইকাৰণে আপোনাক এইটো দেখাম और बहुत गर्ल है और नोटी गुंडा है আপোনাক देखाम এইজনী আমাক গুন্ডাজনী ইমানকে গাত খান্দাকে হিয়া চাওক সেইপিনে চাওক এয়া দেখিছে তিনটা চাৰিটা গাত খান্দাকে এইটো আমাৰ নটি গাৰ্ল জিবা চিবা কেনেকৈ কৈ দিয়ে দেখিছে মই এইপিনে আহিলে একা জিবা চিবা কৰি দিয়ে উঠি থাকে দেখিছে ইয়া চাওক হ্যান্ডশেক দিবলৈ গৈছে ইয়া চাওক ইয়া দেখিছে और बिस्कुट सिस्कुट दिले जे केनेके चाय देखिसे ये चाव उठा सुटा नाची ताके